Si Misty Gray na pinagtitripan ni na peanut at almond. Buhay ka pa. Kawawa, oh. Mami! Mami, dapat na lang po. Yung maruti, binti mo, mamaya makakalmot yan. Nahulog. Ow! Tulong! Magpapalit! Misty Gray, kawawa. Ayan, umiyak na, Mi. Yun na yung cue mo. Ay! Oh, umiiyak na daw. Oh, yan na. Sabi na! Yun na yung cue mo, Mami, na iakyat si Misty. Ah. Georgie, alis ka dyan. Kawawa. Bibibiro siya! Bibibiro! Ginagat. Kamiste! T-Rex versus Raptor. Uy, raptor! Bibiro siya! Bibiro siya! Wow. Ay.